بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع آغاز نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ محترم سامعین، ویسے تو آپ تمام حضرات جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، ولادت کے لیے فرمایا۔ اور یہ بھی جانتے ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ بچپن ہی سے بڑے نیک، بڑے دریا دل، سخاوت کرنے والے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لینے والے، وعدہ وفا کرنے والے، اپنوں کو پرایوں کو سب کو کھلانے والے، تمام رشتہ داروں کے، پریوار والوں کے سب کے حقوق ادا کرنے والے تھے، اور بے شمار صفات کے حامل، یعنی دنیا کی تمام تر خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا کے اندر جو ہے رکھی تھی، جن کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ لیکن میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی اور نبوت کا آغاز ہوا، آپ غار حرا کے اندر تشریف رکھتے ہیں، تو اس وقت سے پہلی وحی کے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کا جو تعارف، آپ کا جو انٹروڈکشن سامنے آیا، وہ ایک سماجی خدمت گزار کے طور پر سامنے آیا۔ یعنی جب جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور پہلی وحی لے کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کے پاس بھیجا، تو میرے دوستو اس وقت میرے اور آپ کے آقا غار حرا کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ اب جبرائیل امین جو ہیں وحی لے کر کے نازل ہو چکے ہیں، اور یہ پہلی وحی کا نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اچانک بات تھی، ایک اچانک بات تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو قبول تو کیا، لیکن میرے دوستو یہ ایک غیر معمولی واقعہ ایسا تھا جس کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ اب لکھا ہے کہ اس پہلی وحی کے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو چھوڑ کر کے اپنے گھر تشریف لائے، اور اپنی جاں نثار بیوی، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پہلی وحی کے طور پر نازل ہونے والا جو واقعہ تھا مکمل کہہ سنایا، مکمل واقعہ سنا ڈالا۔ اب آپ کی جو جاں نثار بیوی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ شخصی احسانات کرنے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، بڑی نیک اور سمجھدار خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ اب جیسے ہی پورا واقعہ سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، جو پریشانی بھی ایک فطری تھی، ایک طبعی جو ہے بات تھی، یعنی ایک بشری تقاضا یہی تھا۔ اب میرے دوستو، یہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو سب سے پہلا رد عمل ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ میرے سرتاج، واللہ لا یخزیک اللہ، آپ تسلی رکھیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر اس کی وجہ جو ہے بیان فرمائی، کیوں پریشان نہیں کرے گا؟
इसलिए परेशान नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तक़री ज़ुयूफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। मेरे सरताज अल्लाह तबारक व तआला आपको इसलिए परेशान नहीं करेगा, इसलिए तन्हा नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, टूटे रिश्तों को मिलाने वाले हैं, बेवाओं लावारिस लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, मोहताजों को कमाकर देने वाले हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, परेशान हाल लोगों की मदद करने वाले हैं। आप तो बेसहारों का सहारा हैं, हर एक की परवाह करने वाले हैं, इसलिए अल्लाह आपको हरगिज़ हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेगा, रुसवा नहीं करेगा। तो मालूम ये हुआ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला तारुफ, सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो सामने आया आगाज़ नबूवत से ही, वो था एक समाजी खिदमत गुजार के तौर पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों, बेवाओं, परेशान हालों, मरीज़ों, उसके अलावा मोहताजों का सहारा हैं, सबकी मदद करने वाले हैं। और जिसका अंदाज़ा सीरत पाक का मुताला करने के बाद, तारीख़ी वाक़यात पढ़ने के बाद भी किया जा सकता है। न जाने कितने ऐसे वाक़यात हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी के ताल्लुक़ से किताबों के अंदर मौजूद हैं, भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि खिदमत गुजारी का हाल ये था मेरे दोस्तों कि लिखा है कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी आकर के मेरे और आपके आका से कहते या रसूल अल्लाह हमारा फ़लाँ काम कर दीजिए, अल्लाह के रसूल फ़ौरन खड़े होकर के उन बच्चों का वो काम किया करते थे। यहाँ तक कि एक तारीख़ी वाक़या लिखा है, खिदमत गुजारी का ये हाल था कि एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर मेरे और आपके आका नमाज के लिए खड़े हुए। इत्तफाक से एक देहाती जो है आया, बद्दू देहात का रहने वाला, और आकर के पीछे से दामन को पकड़ करके खींचने लगा और कहने लगा कि सुनो, मेरा फुला काम रह गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो काम मैं भूल जाऊं, इसलिए पहले तुम मेरा वो काम करा दो और उसके बाद आकर के नमाज को मुकम्मल कर लेना। मेरे दोस्तों, ये तारीख़ी वाक़या ईमान को झंझोड़ देने वाला है। आखिर हम लोग किस रास्ते पर चल पड़े हैं, कैसा पैगाम मेरे और आपके आका ने हमें दिया था और आज हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोचने की बात है। लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज छोड़ करके मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए, पहले उस बद्दू का, देहाती का वो काम मुकम्मल कराया, उसके बाद आकर के नमाज को मुकम्मल किया है। ये मेरे और आपके आका की सीरत है, मेरे और आपके आका की खिदमत गुजारी का हाल है। यहाँ तक कि लिखा है मुल्क हब्श से नज्जाशी बादशाह के कुछ लोग जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल उनकी खिदमत गुजारी में खुद लग गए, खुद सामान उठा करके दे रहे हैं, खुद पानी पिला रहे हैं, खुद खाना खिला रहे हैं। सहाबा इकराम ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, हम खुद्दाम जो हैं खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप क्यों ज़हमत फरमाते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथियों सुनो, ये वो लोग हैं, ये वो मेहमान हैं जिन्होंने मेरे मुहाजिरीन साथियों की हबशा के अंदर मदद की थी, उनकी मेहमान नवाजी की थी। आज मैं इनकी मेहमान नवाजी खुद करूँ। ये मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है। ये खिदमत गुजारी है अल्लाह के रसूल की। लेकिन मेरे दोस्तों, आज बड़ा अफसोस होता है उम्मत को देख करके जो सिर्फ इश्क का दावा करती है, नबी से इश्क का दावा करती है, लेकिन इश्क का सबूत पेश नहीं करती, आशिकी का कोई सबूत पेश नहीं करती है। मैं समझता हूँ कि अगर आशिकी का कोई सबूत पेश करना है तो अल्लाह के रसूल की इन्हीं बातों को पढ़ा जाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारा जाए, अल्लाह के रसूल के फरमान पढ़े जाएँ, अल्लाह के रसूल के सीरती और अखलाकी वाक़यात को पढ़ा जाए, खिदमत गुजारी के वाक़यात को पढ़ा जाए, लोगों की मदद की जाए, बेसहारों का सहारा बना जाए, बड़ों के साथ अदब के साथ, तहज़ीब के साथ पेश आया जाए, छोटों पर शफ़क़त और मोहब्बत की जाए, नरमी की जाए और अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जाएँ, वालिदैन के हुकूक अदा किए जाएँ। ये है आशिकी का सबूत। अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, आ जाएगा तुझे ज़िंदगी जीने का सलीक़ा,
تو सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ने की ज़रूरत है, सीरत पाक का मुताला करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की, एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।